नमस्कार निर्भय गुमर कथा को अनेक अनेक स्वागत। जय जगन्नाथ। प्रथमे आपण माने ये भिडियोटी को देखंतु। भिडियोटी को भल भाव रे देखिबे आ ये भिडियो सहित आजिर जो प्रसंगर बहुत बड़ संपर्क अच्छी। किछि वर्ष तलर भिडियो यह डॉक्टर संबित पात्र एक सांबादिक सम्मेलनी आउ आमे जो कथाटी कहबू जो प्रसंग उपरे आमे आलोचना करिबू ता सहित से भिडियोर अनेक संपर्क अच्छी। मोतीलाल वोहरा जी, जिनको प्रेम से चौकीदार प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का कहा गया, क्योंकि बाकी सब नहीं रहे हैं, वहां केवल मोतीलाल वोहरा जी ही संभालते थे नेशनल हेराल्ड को। वो वहां के भी मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं। एआईसीसी के ट्रेजरर वही हैं, यंग इंडियन के डायरेक्टर वही हैं। राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को क्या कहा? उन्होंने कहा, मोतीलाल जी जरा आप जाइए। तो जब वो यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं तो राहुल जी और सोनिया जी ने कहा, मोतीलाल वोहरा जी जरा जाइए और एसोसिएट जर्नल जो नेशनल हेराल्ड का है उसके मोतीलाल वोहरा जी से पूछिए कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए और नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से पूछा, हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा लायबिलिटी है, तो हम आपको लोन देंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी ने यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी को कहा, आप जरा जाइए और एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से पूछिए कि 90 करोड़ देंगे वो। तो मोतीलाल वोहरा जी यंग इंडिया के नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी से मिलने के बाद एआईसीसी के मोतीलाल वोहरा से मिलकर पूछते हैं, आप उस मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ देंगे? तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी कहते हैं हां दे देंगे। फिर मोतीलाल वोहरा जी 90 करोड़ लेके मोतीलाल वोहरा जी को दे देते हैं। और फिर यंग इंडिया के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं, अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं, इसे आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कहने पर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है 90 करोड़ के, और एवज में यंग इंडिया मालिक बन जाती है 5000 करोड़ प्रॉपर्टी की। पूरा का पूरा काले धन का गोरख धंधा चल रहा। एथर आरंभ करिबा जो नेशनल हेराल्ड बिक्री प्रसंग रे जो जहाको प्राइमा फेसी बा आपात प्रमाण योग्य अभियोग बोली कोर्ट ग्रहण कले, सुप्रीम कोर्ट जहाँ उपरे रहितादेश देवा को मना करदेले अभियुक्त मानू, से गोटे बड़ कथा थिला जे ए हाथ से हाथ दी हाथ सबू हाथ भितरे जो संपर्क एवं आमे जो कथा आलोचना करिबू तारी सेठी होउछि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। तारी उपरे मु नवीन दास निर्भय रे। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पटी देखंतु आज्ञा, आपण याकू जगन्नाथ लीला कही पारंती, कारण आमे थरे गुटे लीला देखीछु। जगन्नाथ लीला 2020 रथयात्रा बेले सरकार बद्ध परिकर राज्य सरकार हब नाही रथयात्रा, एणे लोकों को विभ्रांत करिबा पई रथ निर्माण चली, ता उपरे रोक नाही, किंतु सब प्रकार बंदोबस्त कर बड़ बड़ तगड़ा तगड़ा वकिलों को लगेई देले जे कोरोना अच्छी। कारण आम मुख्यमंत्री को कह जाउछि तो परम भक्त जगन्नाथंकर कौन सी भक्त आपण माने कहतु जगन्नाथ को जे भल पाती से केबे चाहिबनी रथयात्राटा बंद हो जाऊ। देखंतु आज्ञा, विश्वास आउ भक्ति या पछरे कौन से वैज्ञानिक तर्क थाई न पारे, किंतु आपण तांको कौन सी ज्ञान रे तौली पारिबे ना, कारण भी देखई पारिबेनी। ये हूँ गोटे अद्भुत जिनिस जोटा भक्ति आउ विश्वास। जदि परम भक्तंकर आद्य सेवकंकर जदि भक्ति थांता ताले केही चुप होइकी बसी न थांते। गजपति चुप होइकी बसी थिले, किंतु जतेबेले सुप्रीम कोर्ट, आपण माने आश्चर्य मु कथा कहछि ना लीलामयंक लीला, आश्चर्य हेबे सुप्रीम कोर्ट रथयात्रा हब नाही बोली राज्य सरकार कथा को हाँ मारिदेले, आदेश हैला। किंतु 3 दिन भितरे से सुप्रीम कोर्ट या नजीर नहीं आज्ञा, गोटे बेंच 3 दिन रे
निज राय को बदलई दब ये केवल एटी तर्क किसी कहीपर आपड़ कहे मोदी हस्तक्षेप कले शाह हस्तक्षेप कले अनेक हस्तक्षेप पर भी किसी हो पारि न से कहीं हस्तक्षेप कले ना जगन्नाथ चाहिए या ही हूँ भक्ति आ विश्वास। एबे आसीबा जो श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को कहीं विरोध करी नाहंती आमे बारंबार से कथा कही आसु तार कारण भी अच्छी अनेकंकर जुक्ति है जे ये लोक किसी सही पारती ना गोटे भल हम ताकू माने माने विरोध करती ये सब नकारात्मक चरित्र माने श्रीमंदिर सौंदर्यकरण होना आपन को कही दूची श्रीमंदिर सौंदर्य आधार होउचंती खोद जगन्नाथ आपण श्रीमंदिर भितर किछि होउची ना जगन्नाथଙ୍କ पाखरे किछि सौंदर्य वृद्धि करिबा पई आलुओ खेल होउची लाइट एंड साउंड रो व्यवस्था होउची हो नहीं श्रीमंदिर बाहर मेघनाथ पाचेरी बाहर 75 मीटर भांगिले मठ को सबू धूलिसात कर दिया गला ताकू भी कई विरोध करना कौन दल जो मानकर जाऊला से माने विरोध करुले मात्र मु कहूँ ना जो लीला कथाटा आपन कहूँ ना भक्ति और विश्वास गोटे भूल को लुचेबा जो प्रचेष्टा आस्ते आस्ते नुआ नुआ विवाद सरकार गोटे विवाद सृष्टि कले केही परिक्रमा प्रकल्प को विरोध करू नथिले तेणु सरकार चाहिए जो नियम अनुसार करथिले आज समस्ते जय जयकार करुथान्ते सरकारଙ୍କର किंतु सरकार भूलटी कले भूल को मानि नबा परिवर्ते जो अहंकार आ जिद आमे जानी नाहु जगन्नाथ से जिद को केते ग्रहण करिवे से अहंकार को कारण आमे अनेक समय पढ़ी के आसीचु जे भगवान अहंकार को केबे बर्दाश्त करती ना भक्ति करंतु न करंतु कहीं ताकू से किछि माने धरती ना किंतु अहंकार को से केबे बर्दाश्त करती ना ये होची बारंबार परीक्षित सत्य सरकार निजे हाईकोर्ट रे स्वीकार कले अपन कई भाभी पारिथिबे जो एएसआई चुपचाप बसिकरी कुब्जी बजाउथिला खंजिणी बजाउथिला एठी बेआईन काम होउथिला किंतु एएसआई चुप बसीथिला समय गड़ौथिला सेई एएसआई हाथ काटिकी अनेक जिनिस एमिति लिखि देइछि सत्यपाठ रे हाईकोर्ट रे जहाँ सरकार को चिंता बढ़ेब आगु को आउरी बढ़िब सरकार स्वीकार मध्य कले जे आमे बेआईन काम करिचु नहले कहीं श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर को आमे घुंचेई नबु बोली कहीं कही थांते जदि ठीक काम करुथिले हाईकोर्ट कथा हाईकोर्ट निहाती दबा कथा समस्त आज गोटे संदेह भितर रहीगले जे हाईकोर्ट कहीं रहितादेश देले नहीं जे पूर्ण शुणाणी एवं पूर्ण राय प्रकाश पाइबा पर्यंत किछि काम न हो जोटा इंटाक ओडिशा चैप्टर कहिला चिठी लेखिकी ता भी करि पारि थांता किंतु मुबे आमे इयाडे चली जाउछु नाही गोटिए भूल गोटिए विवाद उठिथिला गोटिए विवाद को काटिबा को जाई पूरी सांसद ताली माड़ करिकी निजे निजे कहले चारिटा शौचालय पाई 800 वर्ष तलर मठ को भांगी देले 4टी शौचालय मुतिबे आ हगिबे एथिपाई किंतु धरा पड़ीगला मिछ गोटिए मिछ गोटिए अन्याय गोटिए बेआईन काम रे फसीथिबा सरकार पुणी केमिति फसुछंती मु जो कथाटा आपण सुनिले जे नेशनल हेराल्ड रे जिमिति मोतीलाल भोरा नेशनल हेराल्ड संपत्ति को दबा पाई चाहिए मोतीलाल भोरा जे यंग इंडिया रो थिले मुख्य सी जाइकी मोतीलाल भोरा को कहिले मोतीलाल भोरा से जो नेशनल हेराल्ड रो मोतीलाल भोरा जिमिति कहिले आमको टंका दरकार अछि 90 कोटी टंका 90 क्रोर्स आमको दब कि ये मोतीलाल भोरा यंग इंडिया रो मोतीलाल भोरा सी एआईसीसी रो मोतीलाल भोरा को कहले आमे तांको टंका दबा कि एआईसीसी रो मोतीलाल भोरा टंका देले
କାହାକୁ ଦେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡର ମୋତିଲାଲ ଭୋରାକୁ, ସେଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ। ସମାନ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁପାଳିତ ହେଇନାହିଁ। କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ୱିଥ୍ ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ସରକାର ତାକୁ ମାନିଲେ ନା। ଏଥର କାହିଁ କ'ଣ ଯିଏ ମାନେ ଏଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ କିଶନ କୁମାର, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଶନ କୁମାର, ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ସିଏ ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ସିଏ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ସିଏ ହେଲେ ଓବିସିସି ମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓବିସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ କେମିତି କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ଇଏ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ସେଇ ଥିଓରି, କଂଗ୍ରେସ ଥିଓରି ଅଣାଗଲା, ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ମାନେ ସରକାର ହେଲେ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାହାକୁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ପାଇଲେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କା? ନା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଲେ, କାମ ହେବ। କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲେ? ନା ଓବିସିସିକୁ ଦେଲେ, ମାନେ ସେଇ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସିସି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେ କାମ କରେ ମାନେ ଠିକା ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲୋକ, ଟେଣ୍ଡର କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଠିକା ମାନେ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଠିକା ନେଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏକଥା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏକି କହିଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ, ସେଇ କଥାଟି ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ରହିବେ, ଏ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରାୟ, ତାହାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଜଣିଏ କେବଳ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଇଏ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆପଣ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ସରକାର ତାର ହେଲେ, ସିଏ ହେଲେ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବକୁ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଟେଣ୍ଡର କଲେ, ପାଇଲା କିଏ? ନା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ଓବିସିସି, ଏବଂ ଓବିସିସି ତାପରେ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲା, କିଛି ଦେଲା, ସେ କିଛି କଥା ଆଉ ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ କଦାପି ଯେ ହେଇଗଲା, ହଉ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଯେ ସବୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଫାଇଲ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ପଇସା କେଉଁଠି ତାର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ କରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଚକ୍ର ଘୁରେ, ଚକ୍ରବତ୍ ଘୁରୁଛି, ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ଏଠିକି ଗଲା, ଟଙ୍କା ସେଠିକି ଗଲା, ସବୁଠି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ। 3 in 1 ट्रिपल रोल। ये सरकार ये की धारणा? आमे भाविथिलु जे एटा होची गोटे ओडिशा मॉडल, किंतु तापर हमको लागिला ना एटा होची नेशनल हेराल्ड मॉडल। नेशनल हेराल्ड मॉडल को कॉपी करिसंती। कथा तो सुप्रीम कोर्ट को जीव जानी सारे सरकार जे गोटे विवाद नुहे आउरी विवाद, ए गोटे विवाद ये लीलामयंकर जो खेल, गोटे विवाद बाहरु बाहरु आउरी बाहरुची, माने आलू खोलू खोलू महादेव गोटे नुहे बाहरुचंती। जेमिति ज्ञानव्यापी मस्जिद भितर आविर्भूत हेलेनी महाशिव, सेमिति एमती
ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ କେଉଁ ଓକିଲ ଲଗା ହେଲେ ଟିକେ ରିହାତି ପାଇବେ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରିହାତି ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବି ମିଳିଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ସେଇଠି ଖାରଜ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲୋକ ବା ବଡ଼ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରଦା ହଟୁଛି। ବିକାଶ ନାମରେ ଯେଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଛି ନା ବିବାଦ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏତେ ସହଜେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନ ହଉ ସରକାରଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏମିତି ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା କରାଯାଉ। ଲୋକେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ। ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ବାହାରଟା ସୁନ୍ଦର ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହଉ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଯାହା ହବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଜିଦ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୀଳାମୟ ସେ ଜିଦ୍କୁ ସହିବେ କି ସହିବେ ନାହିଁ, ସମୟ କହିବ। ଆଜି ଏତିକି ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରତୀକ କୁମାର ସାହିଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କହୁଥିଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଇସ୍ରୋ, DRDO ଆଉ କିଛି ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା କିଛି ସେଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରତ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପପେଟକୁ କଣ୍ଢେଇଙ୍କୁ ନ ବଛାଯାଉ। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ ଯେମିତି ବଛା ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଜଣେ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁ NDA। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରତୀକ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ। କମଳାକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀକୁ କରାଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଯେ ଗଢ଼ିଛି, ଯେ କ୍ଷମତାସୀନ କରେଇଥିଲା, ସେଇ ମହାମାନବଙ୍କୁ ଏଇ ପଦବୀକୁ ଭେଟି ଦିଆଯାଉ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ଯାଦବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ କେରଳ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରିକୁ କରାଯାଉ। ଧନଞ୍ଜୟ ହେନ୍ତାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ବିରୋଧୀ ପାଖରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି? ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି NDAର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଇଏ କରେ, ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ନ କରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଆଜି ଏତିକି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଆହୁରି ଆମେ ଲୀଳା ଦେଖିବୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ କେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ମତ ରଖିବେ। ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତେ ନିବେଦନ ଯେ ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।